जमीन के रिश्ते हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, बिहार के अंदर है। अगर पूरे भारत के स्तर पे देखें तो मैं अभी यहाँ पर आने से पहले एक बार फिर अपने आप को याद दिला रहा था, केवल पूरी जमीन का 8.5% ही दलितों के पास है। ये जो भूमि कृषि करने वाली जमीन है, क्योंकि जिसको हम मनुवाद बोलते हैं, जिसको हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हम अपनी बेड़ियों से भी प्यार करते हैं, और जाति से प्यार जब हम करते हैं तो जातियों के अंदर भी उपजातियां हैं और जातियों के अंदर भी स्तरीकरण है, भेदभाव है। मुझे लगता है कि हमें इससे आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि दलितों में भी शेड्यूल कास्ट, जिसको आप बोल रहे हैं तफसीली है, तफसीली जाति जो है, इसमें भी अलग अलग उपजातियां तो यहां ट्राइबल हो जाता है ना, ट्राइबल हो जाता है यहां। सब कास्ट, जो सब कास्ट है उसमें भी स्तरीकरण है, हायरार्की है और उसमें भी भेदभाव है। हम तो उत्तर भारत के अंदर ऐसा सीधे तौर पे बोलते हैं, उनमें भी रोटी और बेटी का संबंध बहुत कम है। हम उसमें भी श्रेष्ठ और उसकी बात करते हैं ना। बीजेपी ने बखूबी उपयोग किया उसका। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मायावती की जाति थी उसको छोड़कर बाकी तमाम जातियों को उसके खिलाफ खड़ा किया, उसके लीडरों को लाए, वोट लिए। महाराष्ट्र के अंदर महार जाति को छोड़कर बाकी तमाम उपजातियों को इकट्ठा किया, वोट लिए। आपके हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट किया, वोट लिए। अगेन महाराष्ट्र के अंदर मराठा वर्सेस नॉन मराठा किया और वोट लिए। जो जातियों के खिलाफ है, जो जाति श्रेष्ठता की बात करती है, उसने तथाकथित ये शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो बोलते कि सोशल इंजीनियरिंग किया। ये सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, ये बेसिकली कैसे हमारे को बांटना है, जो मेहनत का चलता है उसको बांटकर उसी के वोट को लेकर राज स्थापित किया। तमाम चीजें उसके साथ अलग अलग चीजें हैं, बेरोजगारी, आर्थिक संकट जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी मसीहा बनकर उभरे, जो आप अपनी राजनीतिक चर्चा में चर्चा करते हैं। कॉमरेड जितेंद्र जी उसकी तरफ इशारा करेंगे, इस पर विशेष चर्चा करेंगे, पर मैं केवल इस पक्ष पे बात कर रहा हूं। उनका वोट लेकर वो आए और सत्ता पे काबिज होने के बाद क्या किया? दोहरा हमला। पहला एक वैचारिक हमला, पिछले 12 साल के अंदर जाति श्रेष्ठता वापिस आ रही है। खुले तौर पर जो तथाकथित डोमिनेंट आक्रामक जातियां हैं वो बोल रही है कि हमारा काम, हमारा जिम्मेवारी, हमारी अधिकार है राज करना और शूद्रों का, अति शूद्रों का काम है सेवा करना। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है तो बाकी क्या बोलते हैं ना। और दूसरा हमला वो आर्थिक हमला, जो आंदोलनों के जरिए, जनता के संघर्ष के जरिए एक कल्याणकारी राज्य की हमने स्थापना की थी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी थी। कुछ संसाधन खड़े किए थे, कुछ संस्थान खड़े किए थे भाजपा के आने के बाद। और विशेष तौर पे जो नव उदारवाद की नीति को भाजपा ने जितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, वो तमाम धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। एक जिक्र कर रहे थे यहाँ पर आपके এটা তো ঘটনা যে একটা ভিন্ন দলের সরকার যদি কোনো রাজ্যে হয় আর কেন্দ্রীয় সরকারটা যদি অন্য দলের সরকার হয়, তার কাছে 1 টাকা হোক বা লাখ টাকা বা কোটি টাকা সবকিছুই আমাদের খুবই অনুনয় বিনয় করে আমাদের চাইতে হয়। অধিকার চাই থাক না কেন, আমাদের দেশে তো সাংবিধানিক সেই অধিকার সব দল, আমরা বামপন্থীরা যেরকম ভাবে এটাকে শ্রদ্ধা করি, শ্রদ্ধা করে না। তো সেদিক থেকে এরা একটা কথা বলে, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার। দিল্লি যে দলের সরকার, রাজ্যে সে দলের সরকার হয় যদি হয়, তাইলে আমাদের দাবি দাওয়া চাইতে, আমাদের আবদার জানাতে সহজতর হবে। একটা দিক তো ঠিক, আমরা যখন ত্রিপুরাতে সরকার চালাতাম, আমরা যারা মন্ত্রী সাংসদ ছিলাম, এ রাজ্যের ন্যায্য কিছু চাইতে, যা সাংবিধানিক ভাবে একটা অঙ্গরাজ্য, একটা
স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের অধিকার। উত্তরপ্রদেশ, বিহারের মানুষের যদি অধিকার হয়, এটা ত্রিপুরার যে মানুষের অধিকার। কিন্তু তারপরেও দিল্লিতে যখন মনমোহন সিং সরকার ছিল বা তার আগের সরকারগুলো ছিল, এরপরে মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসলেন, আমরা আমাদের রাজ্যে কিছু বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে পরে 3-4 দিন আগে আমরা যখন সাংসদ ছিলাম, কমরেড জন্না দাস, আমি, কমরেড শঙ্কর দত্তরা, একই পার্লামেন্টে তারা একদিকে আমরা একদিকে বসি, কিন্তু চট করে ফোন তোলে মন্ত্রী সাহেব আমরা আসবো, সে সুযোগ ছিল না। মন্ত্রীর দপ্তরে আগেই স্লিপ পাঠাতাম, তাদের সহায়কদের কাছে ফোন টোন করে, ভাই মন্ত্রী সাহেবকে আজকে একটু অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে দাও, রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে হোক বা সাংসদ হিসাবে। তারপর তিনি দয়া করে যদি সময় টময় দেন, তখন তারপরে কথা বলা, তাও তার মতো করে, আমাদের মতো করে তাকে বোঝানোর জন্য সেরকম ভাবে তিনি সময় দিতেন না। তো সেদিক থেকে এক দলের সরকার, আপনারা দেখছেন এই রাজ্যের মন্ত্রীরা মাঝে মধ্যে দিল্লিতে যান, একই দিনে প্রায় 9-10 জন মন্ত্রীর সাথে ছবি টবি তুলে একবার ত্রিপুরার যে মানুষকে একবার বোঝানোর চেষ্টা করেন, বাহ, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা দিল্লিতে একসাথে একই দিনে 10 জন মন্ত্রী দেখা করেছেন, আবার কিছু লিখেও দেন পত্র পত্রিকাতে, এত হাজার কোটি টাকা, এতগুলি প্রকল্প এসছে। কিন্তু ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে তাদের এত ছবি, এত প্রচার, এত বিজ্ঞাপন, তার প্রতিফলন কি আমাদের রাজ্যের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে, আমাদের আর্থিক অবস্থায়, আমাদের রাজ্যের পরিকাঠামোর উন্নয়নে, আমাদের রাজ্যের কর্মসংস্থানের বিকাশে, আমাদের রাজ্যের যারা দুর্বল অংশের মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্নে আমরা ইতিবাচক পরিবর্তন দেখি, তার ঊর্ধ্বগতি দেখি না, আমরা এটা যে নিম্নগতি দেখি, অর্থাৎ এটা ক্রমশ আমাদের সে প্রাপ্যতা, আমাদের সে অধিকার, এটা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে হোক, ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার ক্ষেত্রে হোক, চাষাবাস করা, ব্যবসা বাণিজ্য করা, সব দিকে হোক, যে ক্রমশ যারা গরিব তারা বঞ্চিত হচ্ছে, এবং তার মধ্যে যারা সামাজিকভাবে দুর্বল, পিছিয়ে পড়া, তারা আরো বেশি বঞ্চিত হচ্ছেন। এটাই আজকে ত্রিপুরার যে দস্তুর।